Prophète docteur Dotier Magloire, TP, Niaoui Tali Takumi, Tatoa Egbea, voir les Hiamento Godo, Amegbeto, Ketit Egbiabe Zomo, le Bedi, ne la Tiatine, ne le Kakaso. Voir ne qui l'amour, mais à Medoa, et nous, Djenadino, à l'Ebebe. Ni quel bon Ebesono. Si vous voulez que vous ressemblez à nos collègues, l'automia. On essaie comme il faut. Omusina te ko na nuko. No la prado abioma utase. No la desura abioma utase. No la zomo ai mondia abioma utase. Ne la ne nuke amegbe la wa la abioma utase. Eyin be no ko. Yo la de to le meno be wo trivio me. Nu ya le ko khovaya. Amorokla ali ogbe. Omo epo. Amorokla fitado omo epo. Amorokla gbededo omo epo. Amoro isugo kaka khotigo mpata wa zemija cha omte gbalekio. Sa digo omunye wa bedo. Wo force wa loko. Amako. Ma utabio se ke benya ni brosa igba trova le fie. Amela site be le moji egbeji bene banyuna ya debe yi bene banyuna ya alumune na isha ya konke lalu akwa isoku elioni aba wonde lahwe wa nuzizi benya be gbogbo towo yin kewe ni pona egbe aji mu le don aji o parce que o se be holo nyere blo be monde le fie mi atomi ya Nigeria monde to mi atofi mi ya Asie e ya mi ya Europe me ni ya America wa medo le ade monzozo mu oto o le se donc akeme monzozo ayi efugodo amrolea monzozo to mu yi wato asi telefia Benin Côte d'Ivoire Burkina mu yi wato ni evego asi telefie be ya zomo adoli apu ya zomo adoli apu ayi apu godoa apu godo c'est que migre sabe Australie Amérique Europe Asie on y wato yo donc o se voilà ko lo kala nyambe mu yo abioma uta se la ele gbon la ne ko biona ma wata se do no dogo prophète dia o le se nyagbo ko be doctrine de benyi enyi nu do anyi de que ma unto initié amede lenene o sea paso a e bona lera a lerae o sea paso mo va yona mo be mi va church nyo ame unto evana prophète wa ame anto anyabe le ha hia de me ye bezie jibe ku hekene le jia ye do la to le me mo ke di la to le ke la zone gbo la to le me ma o le se no ame vous tout ve mo ye me ya ba subo po ao mo le subo voa mo le do problème niento ame anto nyabe le do problème que promotion le domaine funu ko le o la former mo bo me la gba va yin chef now abioma uta sebe le kebe obe eviko dia o se nyama de viara ko va zo apeto na o mo yi le fi ododo me mi agba be o dina vi so do na fi o re be togbe oro mo nya wa mi le gboro funu chaise ko so na photo ko na o le do ma ye be ko la no kaka la ba irete nu ko la te ba o kwa mo de pepe amelele do par exemple un cas de na mere le do do le jamere dia la bioma utase benu ke le joro me ajio le o la wedo o ko le Kristo to ba paja ma utabio selisi bebe nu kaka ne ma gbole ne me ne ko na mi anovi ko se mo gbe mi dia le pom alo le semyan kwa ele sible ko arabe alo ila bu ko ro bo be ka na ebe e gba le dalo nyiro e ba lo todo mo gba le nyo alo swata asikele sa gba do enjio so na pe gba le nyo genre nde pepe donc
Kristo to gboa o se nya kele gbla Kristo to gboa amerele kele initié na enua yo na be prophet o se a munyi be mu prophet be church yo de no me vai gbogbo we be prophet mu na no church yo no ati mi gbantalita ko bi vai parce que ameke la dolima move o se ya na prophet ba no church yo ne do church ya egble ebe dignité egble be onction o se ya na ye o mu pona no po les prophètes nous c'est-à-dire que prophète de pepe mon le ke la do chame be prophète ya ye domi mi va le gbolon nyana duko o le senya kele bla mi gbolon nyana duko le lome togo be nyale kebele nyi to egbolon ekemunya donc a kwere kwa enya pote a nya gbobe nous de pepe ke ameduje lawo be ne devina ya ne bio egome ma o tabio se agome ya ame ne bio no agome sebe ndibe one plehuna o kpla dovo mi o ma ta soro yo be ya plehu alo one plehuna yi ala mo le be yim le po hu par exemple kaka ku be diza ga na me po hu po mo yi gudo to be nyi o le seigneur ke bla peut-être assisa to be nyi elle a sa produit de beauté alors la do alimentation générale de e be la donyi le be we trevinu mi o we do na we trevi me na me anya nu ke legbe nu ke vai ku nu ke gbana donc nya ko bioma na mo si telefie yi monji e o be diaspora gbogbo to o me le sire wa on to de leur propre gré et aussi télé amoro le funu kaka 10 ans 15 ans o mu do ma ore c'est regrettable o sema e o mu le wo donc ne problème de le wajicha o la te résoudre nde pepe fia kafla lo ezuka benya lo kafla munyi be gagan o lo va Gaïa, elle est à la une, elle est en colonne de peuple. Donc, Amrojo, c'est le coup de l'Odio Perica quoi. Nous, Jijina, nous, Todi, Jijina, au plani bon, plahoué, au plahuna, au toa, non, on to, activité, au son, ça, au son, ça. Ah, mais à préparer, noyer, non, bien, c'est à préparer, donc, alors à préparer situation. C'est deux choses, ou bien trois, X choses. À préparer situation, ben, mouni nye la tiemo, imani a même ton la Dieu vodé, doudou, yo la bani potea. Non y potea, et so bon. Ou tu es mou odo, son kudo a po jojo antio. Amoro sa yiba, famille ba yiba, au se, au sojo, au jo vogbe, au va globe cessation de travaux, à l'eau terrain litigieux. Or, we se sojo alotore kakpo na yebe se yebe so do evode wa ko ya lo mo ji ko ya ma doji ore enugbalo ke o la doro nu me na wa ma na o la trozo amo ya ni ban ko sa ntia bien sûr alors que no amunya me ato alo eye re ka mu la habilité la te sanu mo ye re ka la se o nya me amene le tovi me e to nya me ga ho alo esi bole esi azele yesi vodule yesi sele yentie be sanyi ba so do yovodea no yovodea o manyi ndekpore o ma on ndekpore en ka fi ami amu ka on va na talita kumi au jour le jour emi de na me no ah mon frère tu as failli abe kona wa donc nous de pepe ke mi la wo la nyi gba ya dia nenyi be mi bio egomese a mu gba va rattraper na mi o ebe kwa nous de pepe kamegbeto la wo la nyigba adia mu gbava ona nuka mu gbava rattraper na mio vo gbogbo to le yovodea amaro gbevu nyonu gbevu polo we nsum le wasi o won to gbe si tejo alo po ewu nsule le lo ame alo l'Afrique abe dure me yojo mu sube ajore mu yebe no po garajo pa vore bio se bene mu ya vide nti o na do intérêt nti o na do yesu be intérêt nyi be kuro mi ata be mi akpo agba wa vo alomune ne a donc ane dori pepe kamere la wa nebio se bere nuke gomemuto ela yi keji mulele yi ore nu wale ba no do ole se yame a donc ame subo dada o le diaspora me mi be diaspora o yo na gbogbo le talita ko se bele ke numéro le défilé ni quoi
bon o yona va mi cadre na mi rectifier na no be veve ke amoro le se ko le de loji wa mi awodo akudo hu de de akunu anti nya de da e mo la hu no poga ate wonde agbate réparer passer wa ore se nya mi biona me obe ne yibe nu aturale ko la o no be obe ma ple mu ma ho aso ma pla hwe awo fifi amoko lo ngbedo mere wa ora o réparation na me akenu gboro na be yebe passer mu nyo yeti e doya alors ne mi révéler na me voilà c'est là le mot révélation apparaît o de go na me abe enu yaleke ku e agbo be soa ga o me na me prendre conscience yebe gbolo na yebe hu me les filles que le par téléphone be musengo me be ape jojo le Togo mu le popo na Togo viwe ape jojo le Togo a mu igbeji 10 ans amoro le fonction publique be ce qui est grave amoro le du gafé du mois vos opportunité vire ko jo vous de fi egbe ade o gba le se wa encore o se nu kele gba o mu bi o ma uta sebe mu dibe ma jo le lome a azomo yevode amoro invitation vana amoro hébergement au sorao mu ko sube aba chifuru la bi o bene mu yade ela nyoa ne la nyoa un vrai bon prophète la gbele no ne ma nyoa nu ke ma nyo le me wa de le me le ke o la wo wa tu moi mo gbegbe la wa tu na no ya o cha la trozo nu ko to no gbo va lo be o ma gba no ko amoro kharo koko ntia o gbagbo na wa lo mo o ma gba te gbo amewa mo lo oyoyo na be esan ko do na wo ga me ko ba yo one no te one bi o se bere nu kele jo egbegbe la paix agbemele Europe le Amérique l'Asie les Australie on est bien on est bien mi c'est quoi mi agbolo na be il y a tel problème quoi et mi rectifier quoi mon la huna we